friends, family, kids of all ages. We're only 1 minute away from the start of a pyro musical presentation of world-class caliber. Estamos aquí en el Elliston Park porque vamos a ver el Global Fireworks Festival, el Festival Mundial de Fuegos Artificiales. ¡Hey! ¿No? Aparentemente los fuegos artificiales van a ir a dar Ucrania, a este pond. Yo quiero ir a verlo en el stand de Ucrania. Entonces aquí tenemos el stand de la cocina indonesia con trajes típicos. Aquí tenemos Vietnam. La India. Y aquí tenemos la India. India parece. Sí, mira el menú ahí. A ver. Todo con puro. Entonces, bueno, butter chicken, beef curry, mixed veggie curry, chickpea curry y factor común curry. Aquí están los pierogi, los cuby dogs, los borsch, pop water. Oh, specializing in Caribbean and Western cuisine. Empanadas. Empanaditas. Y como pueden ver, ya están cayendo los mangos de la mata. Esto estaba casi vacío hace un rato. Y aquí tenemos un convito del Caribe, una steel band. Eso, toda esa área ahí es el VIP. Vamos a ver a los musiquitos estos. You guys in line? Mira, le echas el hielo, no sé dónde, ahí seguro. Y después vienes aquí y le echas el calor. Esto es lo que nos vamos a echar nosotros. Este es el menú. Esto me recuerda a mi niñez. El algodón de azúcar. Pero estos canadienses son más aburridos que el carajo. Estas canadienses ya los venden hechos en bolsa. Nosotros somos unos locos. A nosotros nos lo hacía ahí al momento. It's night one at GlobalFest. It is China lighting up the sky later on. That is going to be fantastic, and we're all here to be a part of it.
Hello, I'm Tyler Hall from 98.5 Virgin Radio. Welcome to GlobalFest, and let's bring out our next performers. This is going to be Teepeeca Ukrainian Dance Ensemble. They attract talented dancers with diverse training as national and international ambassadors to Calgary, Alberta, and Canada. Teepeeca shares its cultural inheritance through innovative yet traditional dance. Teepeeca is a non-profit, non-affiliated charitable organization which is managed by the dancers and dedicated volunteers. Their primary objective is to preserve and promote Ukrainian dance. Air Canada stage. My name again is Samantha. I hope you guys are having a great time at GlobalFest. I'm honored to introduce Pasos de Venezuela to the stage for our next performance as a collaboration of 4 Latin dancers. This performance is a tribute to 3 Venezuelan musicians and a potpourri dance of 3 salsa songs written by Venezuelan artists over the last 70 years. Enjoy. The International Fireworks Festival. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,